तेनके आर जने आज्ञा लिखले इटा पर दुईटा अच्छे द्रौपदी को बड़ भाई नाम कौन तेनके 2 नंबर ने लिखले द्रौपदी को पंच पांडवे बाहा समय रे अर्जुन क्यों देश रे थिले इटा लिखल वृंदावन जगत भगत रक्षा कर महिमा लेख से आज्ञा लिखले तेनके आर फिर लिखिछन गो अर्जुन को गांडीव धनु किए देथिला इटा फिर वृंदावन जगत लिखले राधा चंद्र सेना को क्यों हिसाब रे बिया किलो हिसाब से लगा कि पाई हिसाब लगा से कथा फिर कहब से बंधु मान को आम अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद गृह रे धन जन गोपाल लक्ष्मी परिपूर्ण हो बोलो आनंद सागर परिवार गे तामुर छेल मेला कुकरा चमड़ा परिवार चाष बास जेनटा भी अच्छे सब कुशल था बोलो आनंद सागर तुम्हें एडे बड़ ज्ञान पुरुष कहेसा तुम्हें भाव को झर कर एक माम दिसु चेक केड़े बे बोले केला ठाट बाट बड़ो छे ती लागी डर मारे जोर कर देसी कोई जेड़े हेडे भी तो मान्य है ना मान्य नहीं रागो जे प्रबल चेंडा लोता सबे बुलु थाए कालो 150 सुन्ने सना मेरे को चेटे देले 7 मिनट 5 मिनट तुरनो ये नानी महाभारतर कथा कर हे श्रवण सुन सुन सूर्य जान देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण हे सुन हे सुन हे सुन 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 देई मन महाभारत कथा कर हे भारत काल से पंच पांडव आशा खेल खेली देख कले गोतवन महाभारत काल पंच पांडव महाभारत से पंच पांडव हे सुन हे सुन हे सुन 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 दे महाभारतर कथा तो दिने पंच पांडव एवं कौरव मिसिक पाशा खेलटे खेल तो पाशा खेल नियम रखा जी जदि पाशा खेल हारी जाए से 12 वर्ष पर्यंत गुप्त वनवास आमर पार्टी जदि तुम पार्टी को पुणी थे देखीदे 1 वर्ष पर्यंत अज्ञात वनवास तो से समय पंच पांडव हारिक से मैंने गुप्त वनवास किए पंच पांडव तो सर्वप्रथम किन राज्य के जानी जेथिले जानिछ किन राज्य आगो एक चक्र राज्य बोली ताहारी जे नाम से राज्य रहुती राज एक दानव दान एक चक्र राज्य बोली से चाचर नाम से राज्य रहुती दानव त्रिपुर हे सुन हे सुन सुना 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 दे मन महाभारतर कथा कर हे सर्वप्रथमे पंच पांडव जिते बेले जेछन वनवास
तो एक चक्र बोली कर गोटे राज्य थिला हाय गो आ से राज्य रे गोटे राक्षस रहउतिला हां से राक्षसर नाम हैला मंडाख्या राक्षस से मंडाख्या राक्षस काना करबा गुटे सगड़ गाड़ी आग पूर्व इन सगड़ गाड़ी चलू था यहाँ देश सगड़ गाड़ी लुप्त हो गला अच्छे किंतु आउ हेते सगड़ गाड़ी नहीं यहाँ दे ट्रैक्टर बाहरला हाइवा केते गाड़ी बाहरला तो आग पूर्व जेन सगड़ गाड़ी थाए गुटे सगड़ गाड़ी रे जेते खाद्य धरुथिबा सेते खाद्य दुई पट हल आउ जेन मनीष ताकू खाद्य नहीं देबा सेते खाद्य एका पारे के खाउथिला तो से राज्य रे समस्त राक्षस को डरी करी पाली पकौथिले जे सब दिन समस्ते मिसिकर गुटे सगड़ गाड़ी रे जेते खाद्य भरबा से मुंडाख्या राक्षस को नहीं देथिले तो गुटे ब्राह्मणी लोकटे थाए से राज्य के जैछन पंच पांडव तो से ब्राह्मणी के कहले जे माँ आमे तो वनवास आसीछु किंतु हमको टिके रहबा पई टिके आश्रय जदि हबे तो से ब्राह्मणी कहला तुमे किन जातिर लोक को बोले ब्राह्मणी कहा को भी से घर के पसे नहीं केवल ब्राह्मणों को पसे देथिला धर्म युधिष्ठि केभे भी मिछ कथा नहीं कही किंतु सेटा गुप्त रहस्य कथा अच्छे 5 जगह धर्म युधिष्ठिर मिछ कथा कही किन किन जगह तो ब्राह्मणी कथा जानी पाइले युधिष्ठिर आमे ब्राह्मण लोक माने जन्म हिछ आमे वनवास आसु बोली मिछ कथा कहिथिले किंतु से माने क्षत्रिय लोक थिले तो ब्राह्मण लोक बोली जते बेले निज को परिचय दिले से ब्राह्मणी घरे जे करी एक चक्र राज्य रे मंडाख्या राक्षस को मारबा पई समस्त रही छन ननिल तो दिने को घटना काना हैला से ब्राह्मणी घरे पाली पड़ी छे ब्राह्मणी घरे नी देबार थिला मंडाख्या राक्षस को अन्न भोजन तो से ब्राह्मणी घरे जे करी पंच पांडव आश्रय नहीं छन तो पंच पांडव ब्राह्मणी को कहले जे मां आज दिनटा हमें तो 5 भाई अछि आमर पक्षर किए गुटे जो बेले सेटा नियम थिला जे गुटे हलगाड़ी खाद्य नी देबे दुई पट हल के भी से राक्षस खाउतिला आ जे नी देबा ताकू मध्य खाउतिला तुम घरे जेहेतु आमे आश्रय नहीं छु हमर पक्षरु जने लोग जो हमर पक्षरु जे भी मरबा आ पंच पांडव भीम के पठै छ तो सही समय रे काना हैला भीम जेई करी मंडाख्या राक्षस को वध करी तांकर मान रक्षा करी पूरा राज्य पूरा तो ब्राह्मण वेश धारण करिछन द्रौपदी राजा स्वयंवर रखिछन केनता भाबरे द्रौपदी जते बेले यज्ञ रो जन्म हेले छुआ पिला ही कर से जन्म नहीं नवजुवाही के जन्म है तो नियम रखिथिले द्रौपदी राजा काय बोली गो तालो 7 तालो पर्यंत गुटे खंब निर्माण करा जीवाला खंब ऊपर गुटे चक्र घुमुथिबा चक्र ना केना राधा चक्र आ से चक्र ऊपर गुटे माछ केंद्र थिबा से माछ के कुतुरी झुरी बलिया माछ नहीं से माछर नाम होचे रोही माछ जेन वीर जदी माछर एक के एक जदी सर अलझाबा मोर झिया द्रौपदी ताको विवाह करबा 4 लक्षे राजा के निमंत्रण करिथिले द्रौपदी राजा समस्त मारी देखुचन चक्र किंदुचे माछ किंदुचे केन वीर माछर एक एक सर अलझाबा शेष के ब्राह्मण वेश धारण करिथिले अर्जुन जेते बेले 3 जन मारी पारिथिते केहनु के गो पुराण रे कवि मत देले स्वर्गे जे सचिपति इंद्र पाताले वासुकी आ मर्त्यपुरे वीर पांडव अर्जुन पाली जेते बेले पड़ी गला माछर एक के एक मारी करी द्रौपदी कन्या को से विवाह करी कर घर के आनिथिले सेही समय अर्जुन ब्राह्मण वेश धारण करिथिले एही परि जान ए पुराण रो विधान महाभारत रो कथा कर हे श्रवण एही परि जान ए पुराण रो विधान महाभारत कथा कर हे श्रवण हे सुन दे मन महाभारत कथा कर हे श्रवण
प्रेम से राधे श्याम राधे श्याम ननी हाँ শুনুছ তো শুনুছ কেতে দূর কথা মানে আজ্ঞা মানে পচরে বসেছেন হ্যাঁ পচরালো বার লোককে কিছু নেই লাগে হয় গো মুই তোমার ডাক কে শুনি করে ধাই আসুছে না ভাই আসুছ হ্যাঁ এ মা ডাক শুনি বৃষ ভানু কুমারী গো বাহার হইলে সুবেশ করি আগ কগষ্টরে কিম্পা কাটুছ দিন গো বৃথা মোর যুবা যৌবন গগস্টরে কিংবা কাটুছ দিন বৃথা মোর নবযৌবন বলছেন যে ঘরে থানা বেলে বাবু जनता भी हो घरे যদি মনুষ্য বসি থানা বেলে কার এটা ঘর বুড়া বুদ্ধি নে বাবু এ তোমার নামকে পুরুষ গনা হির সবিস এ বুড়া বলো এ তোমার মেছা দিলে কাই করব হ্যাঁ তোমার মেছাকে আমার খুশা এ তোমার নামকে পুরুষ হনি নির্দাদা নাহি क्या बात रे कन्या নপুংসক কিম্পা এলো নির্দাদা মাঝে কি মন সারা তোমার দাদা তো পানির ভিতরে ফেপন কুশেরের ভিতরে অগি মাটির ভিতরে রেংটা ধানের ভিতরে ফুল তাসর ভিতরে জোকো মানার ভিতরে তো ইয়া কারণ রঙটা हां ই ধরি দেমি যে তোর মেহেজকে ঝাড়বু রাত্রে বেড়ি তুই শোনা বলতো যে মোর দাদাকে রঙ্গটা বিজোটা বলছে মোর বহু যে মোর বহু তখন ধরতেছে মোর দাদা দুই ঠেঙ্গা ঝাড়বানে বলছে বাহা হেলা দিন মুই সুখ নেই না কাই হেলা যে মোর মা বাপা হেনতা কাই জানা জানলে যে তোমার দাদার হাতে টেকি দেলে কাই হেলা নি গো আজি ঠনু আসলা দিন খালি খাই 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 গগষ্টতে খাও চপিও চো ভুকা নিতে গেল ভর গেল के बेसर ने पाएले मैं पर बादाम बुड़ो खरा मासर कथली उड़ो মছর চাবলে আর নে मोचर तपसी हो जंगलिया मोचर তোমার দাদা তো গৌড় পিলা কহুছন হ্যাঁ। কেতে প্রকার গৌড় আছেন তোমার দাদা জানিছেন हां কেতে প্রকার গৌর ছন্দ মে জানছ केते प्रकार गोड़ আছে বলছো ছা কোর গোড় কে নক করে মগধা এ বহু ছকের গোরকে নকের মগধা আছ हां আচ্ছা তুমি কেন গৌড় আছে আমি নন্দগড় আসিছো গৌড় নন্দগৌড় নন্দগড় পুরা অরিজিনাল हां খান্টি গৌড় আর বাড়ি গুটে কাঁচে ধরিছ আমি তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বলবার লোক গাদা মোর তরাবার লোক রাত বিকাল বলি বাড়ি উঠার দিছো ধরি বি দেল हां এ কলা ধলা রং কাঁচে মারিছ আচ্ছা কেন দেবী দেবতা সে বিছ হয় হো। কেতে ছান্দে খেলিতিল হ্যাঁ। কাইতি কাটি করে আনিতিল হ্যাঁ। কেতে লম্বা তোমার বাড়ি কে রখিতিল আচ্ছা। হে কলা ধলা রং কাঁচে মারিছ হয় হো। সব কথা কহেবস বলে তোমার কে আনবিস ই কেতে কথা শুননি তোর বহু রে দেখো তো রাঘব বলে কথা বার্তা কহবার পড়বা আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি আরে কেন্দুবাড়ি বৃক্ষ কথা দেউছি বুঝাই রণকদম বৃক্ষ ଥିଲା যে তহি আরে তহি কেন্দুবাড়ি ଥିଲା রে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপালে তাকে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে বতিশ চাঁদে খেলিলে সে গোপালে ধুব আরাধনা দেলে রণ কদম্ব বৃক্ষ থিলা তহি তহি কেন্দুবাড়ি থিলা রে সহি নীতি গোপী মানে সেবা କରନ୍ତି গোপালে কোনে কাটি কাটি আনিলে আচ্ছা কাইতে কাটি দিলে কাতে কাটিଥିଲେ বলছ শঙ্খ মলমল পথরে মারি কাটিଥିନୁ আর গোপালে বনা ধরিଥିନୁ পথরে পথর পথরতে গোটে বাড়ি কে কাটবে এটা কে বিশ্বাস বাবু হে জঙ্গলে পাহাড়ে কেন তো টঙ্গা টাঙ্গি পাবু বুয়া হ্যাঁ দেখি দেলো যে সুন্দর দিশু থাকে কিন্তু বাড়ি হ্যাঁ পথরর মাড় কুটি দেইছনে আরো কইলি বাড়ি আচ্ছা কেতে লম্বা করিতিলা কেতে লম্বা ছিল বলছ হ্যাঁ আঙ্গুল আঙ্গুল 90 আঙ্গুল ছিল আরে কলা ধলা রং মারিছ যে কলার ধলা কলা আছে কৃষ্ণ ধলা আছে রাধা রাধা কৃষ্ণ বি অছন রাধা কৃষ্ণ আছে আচ্ছা 90 আঙ্গুলর বাড়ি ধরিছ হ্যাঁ কেতেটা গন্ঠি পড়িতিলে কেতরা গন্ঠি লাগিଥିଲା বলছ 9টা গন্ঠি লাগিଥିଲା নবগন্ঠি বাড়ি নগয়ের বাড়ি নগর বাড়ি মোরবু হ্যাঁ নবগন্ঠি বাড়ি নবগন্ঠি বাড়ি তোমার দাদা হইতিবে না হ্যাঁ এমা চন্দ্র সেনা বচনে রাধিকা চলি গলে যে চলি গলে চলি গলে
मोर मुह कान माथा टे साफ सुथरा कर खुरे खुरा टे देना रे আগ কষ্ট কুজিব নাথ হইব চুর নাথ মোর নাথ মোর ই মাসি চমুই গরু পাই ই মোড়া ধরি করি হো মোড়া করছু আজি আমি নাথ মোর কাজা করি সোনা মোর কাজা করি এবার কোন দেখে দিও ডঙ্গু চা ছি 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 মোড়া নি খাও কি গো মা আলু বাইগন পাতাল ঘন্টা কর এদিকে চুটা রাঁধিস ছি 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 এটা সে মোড়া খেয়া আর করি আছে কদলি ভজা খাউতিলে লাগুছে মজা গো খাউতিলে লাগুছে মজা খাহা চট করি অনন্ত করি চালা যাই করি बाबू मोर पछटा रे बेटा তোর নিজের বহন হলে তো এড়ে বড় বড় গোসা করে নাই খুলতা बाबू আমার দীপিকা বালিকা সম্মান সহিত 20 টঙ্কা অর্পণ করেছেন মা জগৎজননী দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা সদা সর্বদা ছত্র আড়িক রাখিথান্তু বল আনন্দে একবার মা সরস্বতী বালিকাকে বিদ্যা প্রদান করন্তু একবার তোমার দাদা ঘাই উঠে দিও बाबू मोर बहन काना भाबसी मोर दादा लड़ देनी झाड़ू जे ठीक स्वागत करबा बोलसी আর বড় বড় গোসা কর बड़ बड़ কথা करती পুরা লোক সটকি দিবা हेले नानी জাজির খানা কেনতা থিলা बुआ बड़ा स्वाद आला बाबू जनता दला जे मोर बहन और मोर कने रे बाबू लड़ देनी जोर झाड़ा झाड़नी रे बेटा हेले नानी हेले मगरे उठे उठा दियो চল উঠা एंती करे उठा रे बाबू गोड़ थोड़ा टांग कर उठी देस ना मोई এ বুয়া খুতা দেলে কেনে উঠে গো बुढ़ा लो बाबू भोगे सजास्ती ने आरो सगत बसी गला তুই এ নিনির দাদা हां আসুতি বগো तो हमके जदि हंता जदि सोर पड़ी जाए बोले मैसेज करो पले आसे ইমানিও নিয় শিখা ভার প্রাণেশ্বর প্রকষ্ট হেবা প্রকষ্ট হেবা আগ খন্ডে দুরু রাধা দেলে বটাই বেরিয়া সই পলঙ্কে বসে ভালে সে ফেরিয়া সই করম জপতর কলা জামু ডালি গাই খাই গলা নরমা বাজি সঙ্গ দকুনে আগো রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা জয়িতে ফুটিলাম মলি